पश्चिम बंगाल मालदा से खबर। इंग्लिश बाजार रेल क्वार्टर में आग। मालदा शहर के वार्ड 26 के झलझलिया इलाके में मंगलवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मालदा शहर के वार्ड 26 के झलझलिया इलाके में मंगलवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। पता चला कि आज सुबह 7 बजे झलझलिया रेलवे हाई स्कूल से सटे रेलवे क्वार्टर में आग लग गई। क्वार्टर से काला धुआं निकलने लगा। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इस पर ध्यान दिया, इलाके में काफी उत्तेजना और दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मालदा अग्निशमन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आनन फानन में आग पर काबू पाया। इस संबंध में स्थानीय पार्षद गौतम दास ने कहा कि बिंदेश्वरी मंडल नामक रेलवे कर्मचारी के क्वार्टर में आग लग गई थी। परिवार के सदस्य क्वार्टर में नहीं थे। नतीजतन स्थानीय लोगों ने दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया। नतीजतन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আজকে সকাল 8টার সময় আমাদের ঠিক রেল স্কুল হাইওয়ে হাই স্কুল ওর সামনে যে একটি কোয়ার্টার রেলওয়ে কোয়ার্টার বিন্দেশ্বরী মণ্ডল ওনারা বাইরে গেছেন, বিয়ে জন্য বাইরে গিয়েছেন এবং হট করে আমরা শুনতে পাই যে সেইখানটায় কোয়ার্টারে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায় এবং পরবর্তীতে আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই আমাদের এলাকার অসংখ্য মানুষ তারা পৌঁছায়। রেল আসার আগেই আমরা আমাদের এলাকার মানুষ দমকলকে খবর দেয় এবং দমকল এসে সমস্ত যে আগুন নেভানোর কাজ সেটা করে এবং পরে যেটা আমরা জানতে পারি, যেটা অনুমান করা হয়েছে যে ওই ফ্রিজের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনটি লেগেছে। কিন্তু আমি অনুরোধ করব রেল প্রশাসনের কাছে আপনাদের মাধ্যমে যে এই রেল কোয়ার্টারগুলো অনেক দীর্ঘদিনের জীর্ণ অবস্থায় আছে, পুরনো অবস্থায় আছে এবং এখানে ইলেকট্রিকরণ যে বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে সেটাও অনেক ওল্ড পদ্ধতির। অতি দ্রুত যদি এই ক্ষেত্রে কোনো নতুনভাবে সাজিয়ে এটা করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই ধরনের ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো। তাই আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে রেল যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।